Subuharang kapupunan sa habagatan, kinapusurang lalawigan sa Kabisayan. Sa kaalam, adunahan, sa among gugma ug dungog kanunay halaran. Subuo ng binunyagan sa Kristohanong tinuhuan, di panalipdan kanunay ni Senyor Santo Niño. Makasaysayanon, maapit-apikon, madanihon ng angay kagayon nga ipasigar ko. Subok pinangga sa klima o panahon, kalinaw kauswagan, palungtaron, palambon, bisan asa mudangat sa